तो को जा मनो को जा 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 तो अमीरे हरम में फकीर आजा तो अमीरे हरम में फकीर आजा तेरे गुनों में तलब की तलब तेरे गुनों में तलब की तलब तो अता की अता तो अता की अता तो को जा मनो को जा 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 इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरआन इमामा है तेरा कुरआन इमामा है तेरा मेराज तेरा अर्श पर मेराज तेरा अर्श पर या रहमतल लिल आलमीन तो को जा मनो को जा 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला আমার ভাইয়েরা বাপজানেরা ছেলেরা যুবকেরা মুরব্বিরা মায়েরা বোনেরা মেয়েরা মহিলারা ভালো হন শরীয়তের মধ্যে আসেন মনটাকে ভালো করে কথা বুঝলে আল্লাহ পাক সারা রাত ধরে বসে কিছু হলো নিয়ে বাড়িতে আল্লাহ আমাদের সকলকে শুনে বলে বেশি বেশি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন বলেন আল্লাহুম্মা আমিন মুক্তাসার করলাম আল্লাহ পাক যদি কোনদিন তৌফিক আল্লাহ পাক যদি আবার কোনদিন সুযোগ করে দেন তো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ এই যে আমি আপনাদের কাছে আসলাম আমার দুই চাচাজান হুজুর আসলেন আরো আলেম ওলামারা ওয়াজ নসিহত করলেন সবাই আপনারা খুশি তো নাকি যে অল্প খুশি না বেশি খুশি আমার আগামী বছর আপনাদের মাহফিলে হুজুর কিবলা দাওয়াত হয়ে গিয়ে আব্বা হুজুরের দাওয়াত খুশি না বেজা তাহলে এতগুলো ভাইরা বাপজিরা ছেলেরা যুবকেরা আছে কার বাপ আছে মা নাই কার মা আছে বাপ নাই কার দুটোই না আস্তানারা কবরের দেশে এতিমের মতন পড়ে পড়ে কাঁদতেছে কে বলে সওয়াব দ্বিতীয় আর কিছু না